আজকে প্রথম রোজা, এই প্রথম রোজাটা আমি রাখতে পারতেছি না। আহারে কি কোন? আর এই কষ্টটা শুধু মেয়েরাই বুঝবে। কি আশ্চর্য কথা। আজকে প্রথম রোজা, এই প্রথম রোজাটা আমি রাখতে পারতেছি না। আর এই কষ্টটা শুধু মেয়েরাই বুঝবে। আহারে চোখের পানিতে বোকটা বাইসা যা। রোজার মাসে মানুষ পরিবর্তন হবে, এতে হাসার কি আছে? আপনার সারা জীবনের স্বপ্নে কি মুছে দিতে পারে? রোজার মাসে পরিবর্তন হওয়া ব্যক্তির নামে সমালোচনা করে। عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون। কথাটা ঠিকই বলেছেন। আল্লাহ আপনি মেয়েদের বরকত হিসেবে পাঠাইছেন, কিন্তু আমরা মেয়ে হয়ে খুশি নাই। আল্লাহ আহারে কি কোন? এমন এক দেশে বাস করি, এই দেশে 2 দিনে 17 জন মেয়ে ধর্ষণ হয়। আমার চক্কা মাইরা দিল রে মেম্বরের পোলায়, আমার চক্কা মাইরা দিল রে। तू है लाजवाब तेरे जलवे हजार, मेरा भी पता है मैं न मानू का बिहार। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल डेविल मेरा यार। तेरे जैसे दुनिया में कोई ही नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही। परियों की रानी हूँ मैं सबसे हंसी, पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। मैनू यार ना मिले ते मर जावा, तेरा गिनती मैनू यार ना मिले ते मर जावा, तेरा गिनती। ये आशान बेबी तेरा ही नाम बेबी, आ तुझे प्यार करूं मैं सरे आम बेबी। है इंतजाम बेबी है एहतराम बेबी, इरादे नेक मेरे ना कोई गंदा काम बेबी। इश्क प्यार और वार खुले आम करूं, मैं हूँ मुसाफिर तुझे दिल ये तेरा नाम करूं। आजा मेरी बाहों में love me बेबी, कहीं को मुझे ये न कह दे प्यार ना मिले। मर जावा तेरा गिनती मैनू यार ना मिले ते मर जावा, तेरा गिनती मर जावा, तेरा गिनती मैनू यार ना मिले ते मर जावा, तेरा गिनती